से ही इतना जोर का स्नोफॉल होना चालू हो गया कि हम लोग का कार वहीं पर ही स्टक हो गए। সিকিমে আচমকাই প্রবল তুষারপাতে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করে খাবার, গরম কাপড় ও থাকার ব্যবস্থা সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করল ত্রিশক্তি কোরের সেনা জওয়ানরা। জানা গিয়েছে, দেশ বিদেশ থেকে ঘুরতে আসা পর্যটকরা পূর্ব সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে এসেছেন। বুধবারও তারা পূর্ব সিকিমের উঁচু জায়গায় ঘুরতে আসেন, কিন্তু আচমকাই প্রবল তুষারপাত হয়। ফলে ছাঙ্গু থেকে গ্যাংটক ফেরার পথে পর্যটক বোঝাই 4 চাকার গাড়িগুলি সেই তুষারপাতে আটকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়তে থাকে গাড়িগুলো। পর্যটকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তারা ভেবেছিলেন হয়তো তারা আর প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরতে পারবেন না, এভাবে আটকে পড়ে ঠান্ডায় জমে যাবেন। তখনই দেবদূতের মতো এগিয়ে আসেন সেনা জওয়ানরা। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ সহ মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় 800 জন পর্যটকদের উদ্ধার করে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যান। এরপর তাদের থাকার ব্যবস্থা সহ গরম কাপড়, কম্বল ও গরম খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের থাকার জন্য সেনা জওয়ানরা নিজেদের থাকার ও শোয়ার জায়গা পর্যন্ত ছেড়ে দেন। সেনা জওয়ানদের এই উদ্ধার কাজ গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। তাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় 1217 জন পর্যটকদের উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেনা জওয়ানদের এই কর্মকাণ্ডে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পর্যটকরা। আজ সকাল থেকে পর্যটকদের ধাপে ধাপে গ্যাংটক পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। से ही इतना जोर का स्नोफॉल होना चालू हो गया कि हम लोग का कार वहीं पर ही स्टक हो गए। इतना सारा कार्स था, अराउंड मेरे हिसाब से 100 कार्स होगा जो सब एकदम स्टक हो गए थे। हम लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर वैसे वो मिलिट्री के कार्स, ट्रक्स आए, हम लोग को सबको रेस्क्यू करके एक एक कार से सब लोग को उठा के हम लोग को सब एक रेस्क्यू कैंप पे लेके आए हैं और यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। हम लोग यहाँ सेफली रह सके। हम लोग को खाना, कंबल सब चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। नहीं तो हम लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोग इतने कम माइनस डिग्री में रहे हुए नहीं है। हम लोग कुछ हम लोग रह नहीं सकते इस जगह पे। बचेंगे नहीं। अब एक ऐसा ही हो गया था कि हम लोग अब बचेंगे नहीं, बस सब जाने का टाइम आ गया हम लोग का। वहाँ से हम लोग बच के आ गए कि एटलीस्ट कल हम लोग गैंगटॉक पहुँच सके। सर के पास वापस जाएंगे। हमारे घर में 2 बच्चे छोड़ के आए हैं, अब ऐसे ही लग रहा है पहुँच जाए।